सांग मैंने पुणी मुझे गोटे नुआ भिडियो आपण को एमती गोटे ग्राम देखेबी जो ग्राम लोक मैंने चाष को निज जीविका रूपे पालन करती एवं चाष एमानकर जीवन पूरा ग्राम चाष की डिपेंड करे। ग्राम नाम है डुमरीगुड़ा। ये डुमरीगुड़ा पोस्टाल डुमरीगुड़ा ग्रामटी देवमाली जावा रास्तार पड़ता है। देवमाली आप जानते ओडार उच्चतम पर्वतमाला एठू देवमाली 13 किलोमीटर कुंदिल आप आसबे कुंदिल 6 किलोमीटर पड़े। देखो लोक मैंने केमती सवारे जाऊँ पूरा स्लो कर दूसरी रास्ता एक बार पूछिए जय जगन्नाथ। देख लोक मैंने केमती सवारे जाऊँ ट्रक भली पूरा जीप रे इमती ये देवमाली जीव गाड़ी ये हूँ देवमाली रास्ता। देवमाली हूँ 13 किलोमीटर आसन देखिए। देवमाली 13 किलोमीटर ओडिशार उच्चतम पर्वत शृंग। आजिकल बहुत लोग देवमाली आसुँच। देवमाली भी नाइट कैंप व्यवस्था गवर्नमेंट एलाउ कर दी। बहुत संख्या लोक नाइट कैंप भी आसुँच। डुमरीगुड़ा ग्रामटी देवमाली पुणी भी सर आप कहीदे देवमाली जा रास्तार डुमरीगुड़ा ग्रामटी पड़ी थाए। ये हूँ डुमरीगुड़ा ग्राम को जीवा रास्ता। गाँव प्रथम ही चाष देखूँ मुझे भितर जी देखेबी लोक मैंने केमती चाष करुँच एवं केमती लोक मैंने बसवास कर जीवन यापन कर बहुत खुशी रे अच्छा। चलो जा गाँव को हे देखो मैंने ठीक हाँ हे दो ठीक ना कौन साइज मत ये कौन पुणे पे नौच ना कौन मीटिंग 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 जगह टिके टिके मार ले टिके बोल रहे कोता बाहर वो आगे कि नहीं भाई टोटल पहाड़ ऊपर गाड़ी अच्छी आम तलू ऊपर आसचु आपण ऊपर तलू केमती गाँ देखा जाउची मु देखेबी आपन को। माँ खाजी खाऊच खाजी खाऊच क्या कौन ना जाऊ तो ना कौन जाऊ तो ना कौन पेजो 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 कौन है मांडिया पेजो मांडिया पेज ओह मांडी पेज मांडिया पेज ना मुझे बुझी पानी एत लेट खाऊच काम को जाइले काम जाइल कि भाई एठी लोक माने कर्म करते के भी फ्री नहीं माने के खाली बसुना समस्ते निज कर्म व्यस्त रोचती। छोटिया गाँव हारारी 50 घर किंतु बहुत शांति अच्छा चाष करना उपरे चर्च गोटे अच्छी जोटा लोक मैंने प्रति रविवार प्रार्थना कर रविवार प्रार्थना ना पूरा गाँ पूरा गाँव जगह गाँ समस्त गोटे फैमिली भाई अछ गोटे परिवार है 50 घर किंतु गोटे फैमिली ही अच्छा। हर घर जल सेपटे टे घर टे भल अच्छे भल अच्छे सेपटे टे है आगू हम घर जगह ये सब ये हूँ दारू दारू मान आम सेपटे काठ कहते एपटे दारू कहते एपटे आम काठ कह एपटे किए बुझे दारू कहले ही बुझे लोक मैंने एपटे कि भाषा कहते कि भाषा कोई भाषा कोई भाषा कोई कोई कौन कोई भाषा कोई भाषा नहीं कोई भाषा माने कोरापुटिया आदिवासी खंड लोक को कोरापुटिया पूरा प्योर आदिवासी आप देखिए गोटे माने देश लोक मानकर केमती चुली बनई सुंदर चुली
କି ଦେଖେ ଗୋଟିଏ ଜାଳ 1 2 3 ଇଣ୍ଡି 3ଟା ନାଇଁ କି ଜାଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରାହବ କିନ୍ତୁ 3ଟା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହବ ପାଖରେ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ହେଇଛି ନାଇଁ କି ଭଲ ଅଛି ଏପଟେ ନାଇଁ କି ଉପରେ ଜାଣିଲେ 1 2 3 3ଟା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବି କାମ ଦେବନି ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଗୋଟେରେ 3 ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରି ପାର 3 ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପକେଇବା ନାଇଁ କି ଭଲ ଦିନେ ଜମି ହେଲେ 7 8 ସକାଳ 7 8ରୁ ଖାଇ ପକାଉଛ 8 9ଟା ଭଲ ଦିନ ଯା କାମ କରୁଛ ନାଇଁ ହାଲିଆ ହେଉନ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହଁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଗଛ ମରିଯାଇଛି ସେ ଭିତରେ ଧନିଆକୁ ବି ବୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ମଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଧନିଆ ବି ହେଇଯିବ ଟମାଟୋ ବି ଫୁଲ ଆସିଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଛୋଟିଆ ଟମାଟୋ ହେବ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆପଣ ଟମାଟୋ ହେବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଟମାଟୋ ହେବାକୁ 4 ମାସ ଧନିଆ 2 ମାସରେ ହେଇଯିବ ନା ଓହୋ ଏଇଟା କ'ଣ ଏତିକି ହେବ ନା କ'ଣ ଗଛ ବୁଟା ଚେମି ହେଇଯାଏ ଛୋଟ ଗଛ ହେବ ଫଳ ଅଧିକ ଦେବ ଭଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି ଏଠି ପାଣି ସବୁବେଳେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଝର ପାଣି ଏଠୁ ଝରଣା ପାହାଡ଼ରୁ ଝର ପାଣିରେ ଆସୁଛି ହେରି ଆସିଲେ ମସ୍ତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣିର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଲୋକ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ପାଣିର ଅଭାବ ରହିବନି ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଯେତିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଚାଷ କରିବେ ଏବେ କିଛି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଧିକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ପୁରାଇ ଧରିକିରି ଗାଜର ଧରିକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଗାଜର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆସନ୍ତୁ ହେ ମସ୍ତ ଗାଜର ହେଇଛି ରେ ଏବେ ଅମଳ ହେଇଯିବ ଗାଜର ପାଣି ଜଷ୍ଟ ମଡ଼େଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆଗ ଉପଟେ ଦେବେ ଏବେ ଗାଜରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି କାହିଁକିନା ପାଣି ନଦେଲେ ହଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଗାଜର ବାହାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କରିଦେଇଛି ଦିଅ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଜର ପଡ଼େଇବା ଲୋକ କାହିଁ କିଛି କହିବେନି ଯେ ନାଇଁକି ଭାଇ ଫ୍ରେଶ ଗାଜର ନାଇଁ କି ପ୍ରକୃତ ବଜାରରେ କିଲେ ଏମିତି ଗାଜର ମିଳିବ କି ଆମକୁ ମିଳିବନି ଏଇଟା ହିଁ ଫ୍ରେଶ ଗାଜର ତାର ଖାଇବାର ମଜା ବି ତାକୁ ଧୋଇବା କୋଡ଼େ ସେ ପାଣି ସେଠି ଆସୁଛି ନାଇଁ କି ଯିବା ସେଠି ଆସ ଏସବୁ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଏଠି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିବ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ସେ ଟମାଟୋ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ନାଇଁ ଇଏ ତ ମୁଁ ଖାଇଛି ଟମାଟୋ ଖାଇଛି ହେଠି ଦେଖ ସେଠି ଇଏ ଏତିକି ରହିବ ଟମାଟୋଟା ନାଇଁ କି ଇଏ ବଡ଼ ହେବନି ଆଉ ନା ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଇଏ ସେଇ ସାଇଜ୍ ଗାଜର ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖ ଗାଜର ହେଁ ଯିବାକୁ ଧୋଇବା ହେଇଯିବ କଦଳୀଟା ପାଚିଲା କଦଳୀଟା ହଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବୋଲେ ପାଚିବ ଦେଖିବା ମାଗିବା ଦେବେ କି କଡ଼େ ପଚାରି ଦେଖିଲେ ହଁ ପଛରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଦେବେ କି ନାହିଁ ହେଇଛି ସେ କଦଳୀ ନାଇଁ ଏପଟେ ଯିବା କେମିତି ମର୍ଚ ବି ତଳି ପକେଇଛି ତ ମର୍ଚ ଲାଗିଯିବ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ତଳିବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ଲଗେଇବେ ଗଛ ଲମ୍ବା ହେଲେ ହିଁ ଲଗେଇବି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଜର ଦେଖେଇଲି ସୋଲି ଚଣା ଟମାଟୋ କେମିତି ସବୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ
पियाज पियाज भी चाष कर छोट छोट होती आगु को ये बाटर चढ़ाम नहीं कि हाँ कि मीठा रे भाई ये फ्रेश जिन कौन मिल कि हाँ ना गोटे खाए बहुत टेस्ट अच्छी गोटे गछ देख केते केते देखे नहीं कि बहुत होती खाइबा जिनस किए केबे मना कर कि हाँ चिन्ह मिठा क्षीर एबे जीवा कोबी देखिबा अछि बारी के कोबी केमि चाष करछथि बेस्ट गछ आ सबुठ बेस्ट गछ होछि सलभ गछ सलभ गछ आम सेपटे जमी खजी ताड़ी ये हूँ सलभ लोक मैंने सन्ध्या समय जमी 6टा हो जमी जी सलभ गछ को सलभ काढ़ना पीबे तार भाई मजा अलग एमती ये हूँ लिशुणी ये हूँ लिशुणी तारा भाई एमती चढ़े चढ़ीना ऊपर जाइना ऊपर देखते बांधा होती डिक्स अच्छी गोटे एठू सलभ काढ़े ये हूँ तारा काढ़ार जंत्र आ साहय तलू खसेबे एटू भल सिस्टम नहीं कि भल सिस्टम हाँ भल सिस्टम होती भल सिस्टम सेमती ही करना बुलेबे भल म एत गाधे तो धरी जा धोबा तो खाइबा आम हाँ चलतु खाइबा धोईकिना पानी जाऊँ कम कम जाऊँ पानी ये धोईदेवा कि पानी अभाव नहीं ये जगार झरे पानी लोक सब बहुत सफर करे चौबीस घंटा झर होता है ये पहाड़ लोक से झर पानी को ड्रेन साहाଯ୍य आणिकिना ये चाष पानी चाष करते ହେଇଗଲା ମ ନା ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇବା ଆଉ ଟିକେ ଧୋଇବା କାଦ ଅଛି के टेस्ट म गाजर भी फ्रेश फ्रेश आगा मार्केट को जो आइब सेटा टोटल टेस्ट भी मिलबो टेस्ट आइब कि नहीं मार्केट रे कोन से 10 दिन 15 दिन रही हम 10-15 दिन आनिक स्टॉक रखी देते टेस्ट लागो ना खाइले वर्तमान मुझे तो गाजर खाऊँ आप देखेबी बंधाकोबी चाष ए गाँव में अधिकांश लोक बंधाकोबी चाष भी करछन्ती कहीं आगु आर टे मूल्य टे अधिक रही कमी जाए केजी पिछा 30 टाइम 40 टाइम थी ना कि 30 टाइम थी कोबी आगु हम 60 टाइम हो सेतु एम अमल करेंगे ये कोबी चाष आस मुझे कोबी पाखर देखेबी आपन कहते कोबी चाष देखेबी ये छोट छोट कोबी है मैंने कोबी अलरेडी धरनी छोट छोट कोबी है मास 2 मास लग कोबी को पूरा बिल्डर कोबी चाष नहीं आग बिलू जा कोबी अमल हो कोबी ए आप देखेबी कमी कैरेट कोबी माने फ्रेश कोबी लोक मैंने कमी चाष कर चल जा अलरेडी कोबी हेबा अवस्था आसला छोट छोट होती मस लगे आ गए 15 लगे ये कोबी 10-15 दिन लगे जीव अलरेडी टोटाल कोबी हो गलानी गोटे बड़ बड़ कोबी होलानी केजी नाक हम कोबी जगह हो केजी नाक ना कि केजी लगा आराम रे जीवटा आराम से कोबी केजी नाक सेठी बड़ बड़ होची जा 2 केजी खंडे एते बड़
କପଡ଼ା ଧରି ଯିବ ତାକୁ ନାଇଁ କି ହଁ ସବୁ କୋବି ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ସବୁ କୋବି ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ୟାକୁ କାଟି ଅବସ୍ଥା ଅମଳ କରି ଏବେ ହଁ ଆଉ ଏ କୋବି ତ ଭାଇ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ୟାର ଏ ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ଦେଖେ ଆଉ କାଟିଦେବେ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କାଟିଦେବେ କୋବିକୁ ନାଇଁ କି ହଁ ରହିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆକୁ ଏଠି କାଟି ଚାଷ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଥର ସମସ୍ତେ ଅମଳ କଲେ କୁଆଡ଼େ ନେବେ ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ରହିବନି ନା ଭଲ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଧୀରେ 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 ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବାଇ ଜଣେ ଏ କୋବି ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଇଏ କି ଥାଆନ୍ତା ଗୋଟେ କୋବିଟେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ନାଇଁ ଏବେ ଦେବେ ପଚାରିବା ଏବେ ଦେବେ କି ନାହିଁ କି ଅମଳ ହେଇନି ନା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ ବି ମାରିନାହାନ୍ତି ତା ମାରିଲା ପରେ ହିଁ ଦେବେ ତାଙ୍କେ ହଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସି ନେବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ କୋବି ଚାଷ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋବି ଗାଁରେ ଯାହା ସମସ୍ତେ କୋବି ଚାଷ କୋବିରୁ ଧରିକି ବିନିସ୍ ଫୁଲକୋବି ତ ହେଇନି ଆଗକୁ ଲଗେଇବା ଫୁଲକୋବି ଇଏ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଧନିଆ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଏରିଆରେ ଧନିଆ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥାଏ ଭାଇ ଏଠି ଧନିଆ ଦେଖ ଧନିଆ ପରେ ବିଲରେ ଧନିଆ ଆମ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ 10 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ଏଠୁ ଯଦି ଲୋକ ମାଗିବା 10 ଟଙ୍କାରେ 10 ବିଡ଼ା ଦେବେ ଟୋଟାଲ ବିଲରେ ଧନିଆ ହିଁ ଧନିଆ